Neki naš junak. Iz kog rata, znaš? Pa ne znam, po godini. Biće da je svjetski, ja. U biltenu Vrhovnog štaba broj 2022 o proglašenju Milana Simovića za narodnog heroja piše: po odluci Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskog odreda Jugoslavije daje se naziv narodnog heroja drugu Simoviću Milanu, komandiru Viteške čete romanijsko-partizanskog odreda. U toku petomjesečne borbe, u kojoj je lično učestvovao i bio u prvim redovima, organizovao je rušenje željezničke pruge Sarajevo-Višegrad i tako je nesposobio za više od 10 mjeseci. Drug Simović je poginuo od mučke ustaške ruke. Spomenik Milana Simovića je jedan od najistaknutijih zapravo spomenika na Palama. Vidite, on je od mog djetinjstva tu. I on je, znači, spomenik je Milanu Simoviću, tu je narodni heroj iz Drugog svjetskog rata iz ovog kraja i realno je da bude obilježen. Uloga spomenika je izuzetno značajna, prvenstveno zato što je tu u stvari jedan parkić koji mladi ljudi često posjećuju. Međutim, isto tako svjedoči o nekim događajima i o nekim ljudima koji su ovdje dosta značajni i tu je u stvari da nas svaki dan podsjeća i u našem svakodnevnom životu o svom značaju. Mnogo mi znači zato što sam preživjela Drugi svjetski rat i da nije bilo takvije, sve bi bili mi poklani i pobijeni. Tak, ti su nas branili. Nažalost, Paljani vrlo malo znaju o Milanu Simoviću. Prva ja koja nisam do skora znala mnogo o njemu. Evo, prolazila sam već 20, mislim ne baš 20, ali evo 18 godina prolazim skoro svaki dan po nekoliko puta i nisam baš toliko upućena u ove naše građevine i spomenike. Ja sam bosa, vukla kamen iz ovih brda da kad se je dom gradio, ovaj dom, bosa, sve mnogi krvave bile. Ali sam vukla kamen da se ovo gradi. Sad neće, Bogom, ni obojeni, ni općen da radi ništa, ne znam cini. Nažalost, tako. Jer da ne postoje spomenici, da se spomenično čule ne bi znavaju, ne bi bilo dovoljna tradicija. Znači, tradicije se ne bi tamo samo gdje postoje spomenici Narodno-oslobodilačkog rata. Spomenici i spomen obilježja. Nažalost, malo znaju. A što se to nije? To je taj sistem, valjda radi tog bratstva, jedinstva, radi nečega, pa je taj sistem takav bio da su jako mladi, malo obavješteni o svemu tome. Dosta je zapušteno to. Ljudi zaboravljaju na ono staro, iako smo mi ti ljudi koji su se borili prije i ovo nama stvorili, trebalo je to malo više pažnje. Znači, jedan je od vrlo bitnih slučajeva i vrlo bitnih značajnih događaja da mladi shvate potrebu njegovanja tradicija, da shvate. Znači, nisu dovoljno shvatili šta to znači, a trebali bi.